মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদীনি ইকোনমিক এডভাইজারি কাউন্সিলनि চিফ বিবেক দেবরাय থিকা থৈপুরো বিনি উমर 69 শাক হামিয়া अंगै दिल्ली অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স শাক নাইকুল জাগাই তংমানি ব ফাশানি ফুঙ্গো আরনো থৈকাব হাকতর ইয়কসা ফুরো শালকা পাকিস্তানি শিলঙ্গ ফাইগাব কলকাতাও লেখা সরংমুং পাইমানি হিয়াগুলো দিল্লি নিউ স্কুল অফ ইকোনমিক্স লেখা সরংনানি থাঙ্গাব নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রী বখরক अंगमानि यागुलो योजना कमिशन बातिल खलायै नीति आयोग सनामजाकमानि यागुलो नाइकेलमुं कमिटिनि मेम्बार अंखा देब्राय आबनि यागुलो मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलनि चीफ अंखा बिबेक देब्रॉय आ बारजानो काहाम खलायै नाइकेलमानि यागुलो काउंसिलनि चेयरमैन ब अंखा देब्रॉय 2023 बिसनि इंडिपेंडेंस डे नि सकां देब्रॉय काइसा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडामेंटल सलाइनानि बागै सैया आबनि बागै यागुलो कांग्रेस याकशिते जतो केबुने बदल रखनो खरंगति साकाजे बाबा साहेब आम्बेडकरनि सनामजा कॉन्स्टिट्यूशन सलाइनानि नायै तंगो मोदी हापां बिनि थैमाबो बेलायनो खा खामजाखा मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।